buat emang udah kenal sebelumnya kan, kita teman-temannya udah kenal sebelumnya, terus kita butuh tempat buat kerja, buat workshop kayak gitu ya, buat kalau berorganisasi kayaknya nggak terorganisir juga ya, jadi cuma komunitas ya, karena teman-teman kan kumpul sharing, kadang saya bantu proyek seninya, ada beberapa yang misalnya eksperimen bagus bisa dimasukkan, ada teman dari seni bikin instalasi seperti itu, kita pameran ke luar negeri. ただ単純に集まる場所が欲しかったんです。集まってなんて言うんだろう、整ったわけでもないんですよ。ただみんなが集まる場所、そして話し合う場所、そして支え合う場所、そしてプロジェクトを助け合う場所が欲しかったんです。それが設立のきっかけです。でもそれで何かが効率よく動くわけでもありませんでした。です。Ya, itu. Kalau sekarang ya jadi ini dosen di UGM, sama saya punya perusahaan produksi kultur jaringan, perusahaan riset, kita kembangkan. Biasanya ada perusahaan klien minta untuk mengembangkan sesuatu, misalnya ini pisang, ada perusahaan produksi pisang datang ke kita minta cara perbanyakan bibit dengan kultur jaringan biar bisa banyak bibitnya, kita buatkan sampai produksi pilot, kemudian baru nanti kita transfer ke mereka. Ya, bro. で、今私はガジャマダ大学で、先生をやっていますけども、それ以外にも私はなんて言うんだろうな、バイオ生物を培養する会社を持っていて、そこでは例えばバナナを培養してよりたくさん病気に強いだとか、そういうことを生産したり、それとも大会社からの依頼を受けてそういう植物の製造に携わっている会社を立ち上げています。Intinya di perusahaannya saya buat ada lab sendiri, kita ada lab di Jakal, itu ada gedung sendiri terpisah dari kampus sendiri. Itu kita pengen bisa independen, merdeka, jadi kita bisa produksi reagen sendiri, kita bisa research, produksi macam-macam, kita berusaha bisa mandiri. でそれは大学から切断というより違うところでやっていて、むしろ関係のない状態を保っています。なぜかというと、自分で自分を管理して、一番適切ないいものができるようにするからです。大学から影響を受けない、状態を保っているんです。場所も、外にあって自立したところでその研究をやっています。なるほどね。そうなんだ。Kalau Lifepad sekarang ya kita jadi kayak tempat main gitu ya, nggak ada urusannya sama kerjaan di kampus, kita refresh, bikin kayak hobi. Jadi bikin peralatan, kalau saya ya hobi kan bikin peralatan, kemudian saya juga setup sistem vertigasi buat tanaman otomatis kayak gitu ya. Ya di sini biasanya bikinnya, karena kalau di rumah kan terlalu ini ya, terlalu kecil ya buat peralatan. Di kampus juga sudah ada kerjaan kampus sendiri, di lab sana juga ada kerjaan beda sendiri. Jadi kalau refreshing kita main di sini. なぜライパッチに来るかというと、ライパッチで遊べるからなんですよ。遊びながらやり残したことを作る。なんでここでやるかというと、ここ広いし、人の意見も聞けるし、大学の場合は大学でもそもそも仕事があるし、家では家の問題とか家でしなくてはいけないことも山積み。でもここだと自由感がある、それだけです。
Di sini ada apa macam-macam juga kan fasilitasnya, ada 3D printer, tools juga lengkap. Biasanya kita kalau workshop juga di sini kita kasih workshop buat misalnya ada yang berminat belajar microcontroller, seperti itu kita buat workshop microcontroller. Ada ここは workshop 自由でいろいろなことも実験したり作ったり、そしてテストしたりやってくれる人もいるし、手伝ってくれる人もいる。なるほど。他のジョグジャのコレクティブとの関係とかってのはどうなんでしょ Apa う Mas か。 ada buat hubungan dengan kolektif-kolektif lain yang ada di Jogja? Oh iya, tapi bukan saya. Kolektif seni ya, banyak kolektif seni itu Pak Geger. Sekarang ketuanya Pak Geger ya. Itu networknya hampir di semua kolektif di Jogja kita punya hubungan di kolektif seni. Tapi bukan saya karena saya kan bukan seniman. いや、そうですね、関係は持ってます。でも私の担当ではありません。私は関係を作りません。アートとしての関係は私の専門外です。そのアートとしての、関係、つながりを作るのはデリアさんという人の担当です。 あ、さっきこの辺にいた人かな。 Mas yang di sini Mas yang di sini Timbil, itu ketua sebelumnya, founder juga. 前の Ya, dia juga networknya banyak ke sini Mas. 彼もネットワークたくさん持ってる方です。 Jadi hampir semuanya di sini networknya ke seni semua, Pak Becek juga ke seni, kecuali saya. 大体他の人はみんなネットワーク Saya nggak punya banyak jaringan. Satu-satunya artis saintis 彼の場合はそのネッ saintis トワー nyel ク持ってない大学以外そのなんかですね、アートっていうとなんか急に ada pameran よくわからないとか入りにくいっていう人もいるんですけど、なんかそんな感じしますっていうかな。 Kalau menurut Mas, kalau Ya. misalnya kita berbicara seni satu kata, ada orang yang beranggapan ribet, susah kita masukin, orang tuh nggak ngerti mikirin apa. Kalau Mas kira-kira tanggapannya seperti apa kalau dengan kata-kata seni tadi itu? Ini ya, wah itu susah itu apa ya. Jadi saya sendiri apa namanya nggak pernah berpikir sesuatu hal tentang seni ya, karena kita kan penikmat ya, konsumer kalau saya ya. Tapi ketika orang lihat mungkin project riset saya di kampus, kadang kalau seniman lihat, oh ini bagus ini untuk instalasi seni. Kalau kayak dulu kan kita pernah ada project fermentasi, riset saya fermentasi, kemudian kita bikin instalasi kerjasama sama seniman di jaringan kita bikin instalasi untuk membuat instalasi suara dari proses fermentasi. Nah itu kita sampai pamerankan di Berlin waktu itu, Transmediale. Yang tancap audio file ke tanaman itu ya Mas, yang tanaman berbicara itu ya? Itu salah satunya, itu kalau itu salah satu founder kita juga, Ucok itu yang tanaman sonifikasi itu. Iya. Ucok. Iya, akhirnya sampai ke markas. Ya, kalau itu yang fermentasi itu sebelumnya tahun 2011. 彼の場合はですね、アートっていうのは、他の人が持ってくる、私の研究したものに、これはアートっぽいね、こうしたらいいんじゃない、こうしたらいいんじゃないとか、意見を聞いて、発表会に使ってもらったっていう感じなんです。で、その結果、発酵した植物の声を出して、それでアートとして楽しんでもらう、アートとして発表の中の一つの見せ物として知ってもらうっていうのをきっかけのつながりっていうんですかね、そういうのに、携わってもらったそうです。有名なのは、門脇さん知ってるかな、植物って喋るんですよ。それをアンプに入れて植物の声とか聞かせる。でも彼の場合は発酵させた植物の音とか声とか言葉をみんなに知ってもらうですよね。 Karena background saya kan dari peneliti ya, saintis. Misalnya lihat tanaman bagus ya gitu, yang kepikiran mesti, oh itu gen apa yang bikin
jadi panjang-panjang kayak gitu ya, bukan keindahannya ya sebagai karya seni. 彼の場合は、形がいいねとかじゃなくて、なんでこういうふうにグリーンの色が出るんだろう、なんでこういうふうに長くなるんだろう、どういう遺伝子がこういう情報を伝えるんだろうというのを好きで、それをアートの形でみんなで楽しんでもらうとか知ってもらうっていうのに、役立てています。Ya, jadi Lifepad sendiri kan bukan komunitas seni ya sebenarnya, tapi science, art and technology. Gabungan. Nggak harus semua, nggak harus yang science terus jadi seniman, nggak harus gitu. だから全員がアーティストってわけでもないし、科学、アート、そしてテクノロジーに活かせるというのを目的としています。だから全員がアーティストを呼べるわけではありません。Ya betul tuh ya mas. Saya di kebencanaan mas. Kadang kita ngomong kebencanaan kan kayaknya orang gimana gitu kan, kayaknya udah setengah dewa gitu kan. Tapi kalau misalnya berkolaborasi dengan seni, dengan kebudayaan kan kita bisa mitigate risiko-risiko yang akan datang melalui pembelajarannya lebih natural, tidak memaksa atau sok science. Jadi itu ya, kalau dulu memang kita buat konsepnya buat menjembatani ya antara yang di kampus riset supaya bisa mudah diterima sama masyarakat. Intinya kan kalau kita jelaskan kompleks macam-macam ya nggak banyak yang berminat apa ini ya. Tapi kalau kita kolaborasi sama seniman mungkin bisa ditranslate sehingga bisa diterima lebih mudah. Belum彼にとってここは科学の話をする場合、Jadi backup saya wah mas kalau 栄光がありすぎるんだ juga. から楽しんでもらえない。だから科学とアートを交えて一般の人にも分かりやすいように伝えてもらって、少しでも好きになってもらえればそれも一歩だと私は思っています。なるほど。 Jadi ya bukan nggak apa namanya ya. Di sini kita nggak mau dianggap punya tujuan mulia ya. Jadi bukan untuk merubah dunia atau apa ya, tapi simply karena kita pengen punya teman, pengen punya komunitas, kemudian kita sedikit tahu sesuatu, kita pengen share juga apa yang kita tahu supaya yang lain juga tahu, itu aja prinsipnya, bukan untuk membuat perbedaan apapun. Kalaupun itu nantinya bisa membuat sesuatu lebih mudah atau perubahan atau perbedaan, itu ya bonus lah buat kita. ここでは科学とか人を科学の力で人を助けたいとか人の役に立ちたいとかそういうすごいことをやってるんではないんです。ただよりたくさんの人に楽しめてもらって、そしてそれがきっかけでよりたくさんのつながりができれば良いと思っています。なるほど。